300. Nomor penerbangan kita 825 tujuan Jakarta. Penerbangan ke Jakarta akan dibutuhkan waktu lebih kurang 1 jam dan 19 menit. Kita direncanakan akan terbang pada tinggi jelajah 37.000 kaki atau lebih kurang 11.280 meter di atas rata-rata permukaan laut. Cuaca di sepanjang perjalanan pada pagi hari ini diramalkan sedikit berawan. Adapun cuaca di sepanjang udara Soekarno-Hatta diramalkan cukup baik untuk kedatangan. Laporan terkini mengenai cuaca di Jakarta akan kami berikan saat sebelum meninggalkan gajah kita. Terima kasih telah bergabung bersama Indonesia. Selamat menikmati penerbangan ini. Good morning, ladies and gentlemen. First Officer Budianto speaking. Budianto Garuda Indonesia, Commander of this flight, Captain Guntur Yulianto, and a flight crew would like to welcome you aboard Boeing 737-800 series, flight number GE25, service to Jakarta. Flight Jakarta to Delhi, about 1 hour and 19 minutes. And we plan to cruise at altitude of 37,000 feet or about 7,280 meters per minute. Weather central today forecasted to be partly cloudy and weather at Soekarno-Hatta forecasted to be update weather at Jakarta pada saat